Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wastimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wasatidina ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilayna ajma'in. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semua. Semoga yang sakit siapapun, apapun jenis penyakitnya, berapa lama pun yang telah dialami, lahir maupun batin, jasmani, rohani, jiwa, raga, dan semuanya, semoga Allah memberikan kesembuhan yang segera dan sebaik-baiknya. Yang sedang sulit di antara kita, Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit di antara kita dan mereka semua, Allah berikan kelapangan dan keluasan. Kita selalu mohon kepadanya keimanan yang kuat, kecerahan pikiran, hati yang tenang, kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, pengawasan, juga kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil laylah naltaqi wa najtami'u ma'an listimrari darsina fi ad-darsil lughah al-arabiyyah khasatan fi al fi sarf wa tasrif al-arabi, khususnya dalam pelajaran sarf dan tasrif Arabi. Pada minggu yang lepas, minggu yang lalu kita sudah selesai mempelajari tentang cara melakukan tasrif lugawi dari fi'il mudhari majhul, dari fi'il rumpun 1, sulasi mujarrad, dan mazid wazan 1, mazid wazan 2, wazan 3, wazan 4, hingga wazan 5. Sudah sampai di situ kemarin. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yakni dengan mempelajari bersama-sama, menguasai dan juga berlatih bersama-sama membuat tasrif lugawi dari fi'il mudhari majhul atau majhul mudhari. Masih fi'il rumpun 1, tapi kali ini untuk sulasi mazid wazan 6, wazan 7, dan wazan 8. Nah, baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tuliskan satu kata dari rumpun 1, dan saya boleh ambil dari wazan 1, boleh ambil dari wazan 2, juga boleh ambil dari wazan 3. Yang jelas, rumpun 1 meskipun mujarrodnya berbeda wazan, kalau sudah mazid menjadi sama. Saya akan ambil dari kata doharo. 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 Nah, doharo ini rumpun 1 wazan kedua. Doharo yadharu. Idhar la tadhar. La tadhar. Doharo yadharu, idhar la tadhar. Doharo artinya jelas atau muncul ya. Jadi kalimat zuharo telah muncul, yadharu sedang muncul, idhar muncullah, la tadhar jangan muncul. Nah, saya akan gunakan fiil ini, kata zuharo, diubah dari madhi ke mudhari, kemudian mudharinya kita majhulkan. Setelah itu, majhul mazid wazan ke-6 kita akan tasrifkan secara lugawi. Baik, saya akan tuliskan terlebih dahulu pada halaman yang berbeda, halaman berikutnya, muka surat 2 ya. Saya akan tuliskan mujarrad dan mazid semuanya. Saya akan ubah dari madhi kemudian ke mudhari, maklum. Setelah itu dari maklum saya ubah menjadi majhul terlebih dahulu. Baik, doharo. Doharo. Mudharinya yadharu. Ini majhul, ini maklum. Majhul dari yadharu adalah yudharu. Yudharu. Lalu mazid wazan 1, azharo. Azharo. Mudharinya yudhiru. Ini maklum. Majhul dari yudhiru sama dengan mujarrad. Seperti yang pernah saya sampaikan, untuk majhul mudhari dari fi'il mudhari mujarrad dan fi'il mudhari mazid wazan pertama, majhulnya sama. Yadharu, yudharu, yudhiru, yudharu sama.
Ini saya ulang-ulang penjelasan ini agar kita selalu ingat. Yang ingat semakin ingat, yang lupa menjadi ingat. Ini wazan satu. Lalu masih wazan dua, zoharo. Mudorenya yudhohiru. Itu maklum. Majhulnya adalah yudhoharu. Yudhoharu. Kemudian masih wazan tiga, zoharo. Zoharo. Mudorenya yudhohiru. Ini maklum juga. Nah, majhulnya yudhoharu. Masih wazan empat, tadhoharo. Tadhoharo. Mudhari maklum yatadhaharu, yatadhaharu. Majhulnya yutadhaharu, yutadhaharu, yutadhaharu. Mazid wazan kelima, tadhahara, tadhahara. Mudharinya yatadhaharu, yatadhaharu. Itu maklum. Nah, majhulnya adalah yutadhaharu. Ingat ya, untuk majhul mudhari yu'a, yutadhaharu, yutadhaharu. Nah, ini yang mazid wazan kelima. Lalu mazid wazan keenam, alif dan ta, ini asalnya adalah iltahara. Kemudian karena tak diawali oleh dha, maka tak ditukar menjadi dha. Kemudian karena ada dua dha, maka disatukan menggunakan syiddah atau sabdu, sehingga menjadi idzoharo. Idzoharo. Mudhari'nya yadzohiru, ini masih maklum. Mudhari' maklum yadzohiru. Majhulnya yudzoharu, yudzoharu, yudzoharu. Kemudian mazid wazan ketujuh, inzoharo, inzoharo. Mudhari'nya mudhari' maklum yang zohiru. Oh ya, kata zoharo ini belum pernah saya gunakan untuk contoh ya sampai saat ini. Nah, sekarang kita gunakan agar kata ini merasa senang, merasa bahagia sebab dia kita gunakan sebagai sampel untuk kita semuanya. Sehingga dia merasa bermanfaat bersama kita karena kata itu dipakai untuk kita belajar berlatih. Ya dohiru maklum, majhulnya yun doharu. Yun doharu. Terakhir wazan 8, is tadharo. Is tadharo. Mudhari'nya yastadhiru, mudhari' maklum yastadhiru, ini maklum. Nah, majhulnya adalah yustadharu, yustadharu, yustadharu. Nah, begitu ya. Istadhara yastadhiru, yustadharu. Nah, latihan tasrif lugawi untuk mazid wazan 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah kemarin, minggu yang lalu. Sekarang kita akan mulai melakukan tasrif lugawi majhul mudhari untuk fi'il thulathi mazid wazan yang ke-6. Untuk itu saya akan buka halaman berikutnya. Saya langsung tuliskan kata idzoharo. Saya pindah halaman ya. Silakan Bapak Ibu lihat pada halaman baru, muka surat baru. Idzoharo. Mudhari'nya yadzohiru. Itu maklum. Majhulnya yudzoharu. Yudzoharu. Nah, sekarang kita fokus pada kata yudzoharu. Majhul mudhari yudzoharu. Nah, kata yudzoharu kita akan tukar, kita akan ubah ke tasrif lugawi yudzoharu. Mulai dari demir ana dulu. Ingat Bapak Ibu semua pasti sudah hafal ya.
Uzoharu. Tuzoharu. Huwa yuzoharu. Uzoharu. Tuzoharina. Anti ingat ujungnya ada ina. Asalnya taharina menjadi tuzoharina. Hiya sama dengan anta tuzoharu. Tuzoharu. Ini domir mufrad. Tasrif lugawi untuk domir mufrad. Sekarang domir musanna nahnu. Nuzoharu. Antuma tuzohari. Tuzoharoni. Antuma tuzoharoni ya. Tuzoharoni. Maaf apabila tadi salah sebut ya. Antuma tuzoharoni. Ujungnya ani sebab musanna domir antuma. Huma tukar tu menjadi yu. Karena ini mudzakkar. Yuzoharoni. Yuzoharoni. Ini mudzakarnya. Sekarang yang muannasnya nuzoharu. Antuma muannas sama tuzoharoni dengan antuma mudzakkar tuzoharoni. Nah, huma muannas itu berbeda dengan huma mudzakkar. Huma muannas sama dengan antuma, yakni huruf mudhora'ahnya menggunakan ta. Karena di sini apa namanya majhul, maka ya-nya atau ta-nya berharakat dhammah huruf mudhora'ahnya sehingga menjadi tuzaharoni. Tuzoharoni. Asalnya tuztaharoni menjadi tuzoharoni. Ini musanna selesai. Sekarang tasrif lugawi untuk jamak. Nahnu ya, nuzoharu sama dengan nahnu musanna. Nuzoharu. Antum tuzoharuna. Antum tuzoharuna. Hum yuzoharuna. Hum itu berbeda dengan antum. Perbedaannya terletak pada huruf mudhora'ah. Antum tuzoharuna. Hum yuzoharuna. Untuk nahnu muannas sama saja. Nuzoharu. Antunna. Ingat rumus antunna itu lam fiilnya disukunkan. Setelah itu ujungnya ditambah dengan nun fathah. Nah, maka menjadi tuzoharna. Huruf mudhora'ahnya menggunakan ta. Tuzoharna. Asalnya tuztaharna menjadi tuzoharna. Ro itu adalah lam fiil. Karena domir antuna, maka lam fiil disukunkan. Setelah itu tambahkan na di ujungnya sebagai ciri domir antuna. Adapun hunna ingat selalu sama dengan antuna dengan satu perbedaan saja, yakni terletak pada huruf mudhora'ah. Kalau antunna huruf mudhora'ahnya menggunakan ta atau tu, kalau hunna huruf mudhora'ahnya menggunakan ya atau yu untuk di sini. Yudzoharna. Selesai. Ini tasrif lugawi majhul mudhari. Rumpun satu, mazid, wazan, nah, tuh. Begitu ya. Saya baca ulang, takut ada yang salah. Uzuharu, tuzuharu, yuzuharu. Uzuharu, tuzuharina, tuzuharu. Nuzuharu, tuzuharoni, yuzuharoni. Nuzuharu, tuzuharoni, tuzuharoni. Nuzuharu, tuzuharuna, yuzuharuna. Nuzuharu, tuzuharna, yuzuharna. Agak sulit ya mengucapkannya. Ya, baik. Selesai bahasan kita dengan memberikan contoh
tasrif lugawi majhul mudhari dari fi'il rumpun 1 mazid wazan yang keenam. Nah, sebelum Bapak Ibu berlatih, saya akan berikan contoh panduan berlatihnya. Nah, baca dulu seperti biasa, tasrif istilahi dari awal, baik mujarrad maupun mazid 8 wazan. Setelah itu, fi'il madhi ubah ke mudhari maklum. Setelah itu, mudhari maklum ditukar menjadi majhul. Semuanya, mujarrad dan mazid 8 wazan. Setelah itu, mazid wazan yang keenam, kita tasrifkan secara lugawi. Saya akan berikan contoh dahulu ya. Doharo yadharu idhar la tadhar. Adharo yudhiru adhir la tudhir. Doharo yudhahiru zahir la tudhahir. Doharo yudhahiru zahir la tudhahir. Tadhaharo yatadhaharu tadhahar la tatadhahar. Tadhahara yatadhaharu tadhahar la tatadhahar. Izdhahara yadhahiru izdhahir la tadhahir. Indhahara yandhahiru indhahir la tandhahir. Istadhara yastadhiru istadhir la tastadhir. Itu tasrif istilahi. Sekarang saya ubah dari madhi ke mudhari maklum, kemudian mudhari maklum ditukar menjadi mudhari majhul. Semuanya mujarrad dan mazid 8 wazan. Dhuhara yadharu yudharu. Adhara yudhiru yudharu. Dhahara yudhahiru yudhaharu. Dhahara yudhahiru yudhaharu. Tadhahara yatadhaharu yutadhaharu. Tadhahara yatadhaharu yutadhaharu. Izdhahara yadhahiru yuzdhaharu. Indhahara yandhahiru yundhaharu. Istadhara yastadhiru yustadharu. Nah, sekarang mazid wazan yang keenam, fi'il mudhari majhul saya tasrifkan secara lugawi atau lugawiyan. Yuzdhaharu. Uzdhaharu tudhaharu yuzdhaharu. Uzdhaharu tudhaharina tudhaharu. Nuzdhaharu tudhaharani yuzdhaharani. Nuzdhaharu tudhaharani tudhaharani. Nuzdhaharu tudhaharuna yuzdhaharuna. Nuzdhaharu tudhaharna yuzdhaharna. Selesai seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu berlatih, saya akan tuliskan beberapa fiil dari rumpun 1. Saya ambil dari wazan 1, 1, wazan 2, 1, wazan 3, juga 1. Wazan 1 contohnya kata syajua. Syajua ini jarang-jarang kita gunakan ya, syajua. Lalu wazan 2, rumpun 1 wazan 2, saya ambil kata golaba. Golaba. Lalu mazid wazan 3, saya ambil kata sami'a. Sami'a. Sudah, ini 3 fiil saja. 1 wazan, 1 fiil. Wazan 1 1, wazan 2 1, wazan 3 juga 1 fiil saja. Baik, sekarang siapa yang hendak berlatih untuk pertama kali? Silakan kita beri waktu untuk berlatih. Silakan. Ya, Ibu Nuriyah Majid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syaju'a yasas. Betul, Ibu. Syaju'a yashju'u ushju la tashju. Betul. Ashja'a yushji'u ashji la tushji. Ya, Syaja'a yushaji'u syaji la tushaji. bagus. Syaja'a yushajji'u
شجع لا تشجع. Ya. شاجع يتشاجع تشاجع شاجع تشاجع تشاجع Mohon يتشاجع. maaf, mohon maaf Ibu wazan berapa sekarang? Masya Allah. Wazan yang keberapa Ustaz ya? Wazan 3 sekarang. Tiga, Masya Allah. Tasyaja ya Ustaz. Itu tasya aja wazan 4. Wazan 3 dulu. Sidah pada ain fi'il. Oh, syajja'a. Syajja'a yusyajji'u. Syajji' la tusyajji'. Bagus. Tasyaja'a yatasyaja'u. Tasyaji' la tatasyaji'. Tasyaja. Tasyaja'a yatasyaja'u. Tasyaja' la tatasyaja'. Ya. تشجع يتشجع تشجع لا تتشجع. Ya, baik. إيش 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 استج إفتح إشتج اشتجعا إن شاء الله. Betul. اشتجع يشتجئون. اشتجئ لا تشتجئ. Betul. شجع ينشجئ. انشجئ لا تنشجئ. Ya. استش استش استفعل استفعل إش استشجع Ya. يستشجئ استشجئ لا تستشجئ. Betul. Bagus. Sekarang majhulkan mudhari'nya. كي شجع 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 يس شجع يس إن شاء الله. شجع يسجع يشجع. Betul. أشجع يشجع يش susah nak sebut Ustaz. Yushja'u. Betul. Ya. Syaja'a yushaji'u. Yushaja'u. Syajja'a yushajji'u. Yushajja'u. Ya, baik. Syaja'a yatashaja'u. Yutashaja'u. Ya. Tashajja'a yatashajja'u. Yutashajja'u. ish ish ishtaja yash yash ishtaja yash ishtaja yashtaju yashtaju Istaja'a yastaji'u yustaja'u. ishtaja'a yashtaji'u yushtaja'u Ya. insyaallah. Insyaja'a yanshaji'u yunshaja'u. Istashja'a yustasji'u. Nah, Yastasji'u. istasja. Ulangi ya, silakan. Istashja'a Ya. yastasji'u yustashja'u. Betul. Sekarang yustaja'u tasrifkan secara lugawi. Yus Wazan 6. Majhul mudhari wazan 6. wazan 6. Ya. Wazan yustaja'u ya Ustaz. Betul. Yustaja'u. Yustaja'u. Ustaja'u. Tustaja'u. Yushtaja'u. Bagus. Yushtaja'u. Taja'ina. Tushtaja'u. Ya. Taja'u. Tushtaja'ani. Yustaja'ani. Ya. Nushtaja'u. Tushtaja'ani. Tushtaja'ani. Nushtaja'u. Tustaja'una. Yushtaja'una. Ya. Nushtaja'u. Taja'na. Yustaja'na. Mantap, sukses berjaya Ibu Nuria Majid. Alhamdulillah. Amin. Baik, berikutnya silakan siapa mengambil kata yang lain. Golaba. Ibu Nazra Baik. silakan. Ibu Nazra silakan golaba. Ya. Ghalaba yaghlabu iglab la taghlab. Golaba yaglibu Ibu. Ghalaba yaglibu
iglib la taglib. Ya, Aghlaba yughlibu aghlib la tughlib. ya, Ghalaba yughalibu ghalib la tughalib. baik. Ghallaba yughallibu ghallib la tughallib. Ya, Taghalaba yataghalabu taghalab la tataghalab. ya, Taghallaba yataghallabu taghallab la tataghalab. In ghal uh, i uh, Igtalaba yagtalibu igtalib la tagtalib. In ghalaba yanghalibu in ghalib la tanghalib. ya. Istaghlaba yastaghlibu istaghlib la tastaghlib. Terus, Ah, Ghalaba ghalaba yaghlabu ughlabu. walaba yaglibu, Ghalaba yaghlibu ughlabu. yuglabu, Eh, Yughlabu. ulangi, Ghalaba yaghlibu ughlabu. yuglabu. Astagfirullahaladzim. Ghalaba yug Ghalaba yaghlibu ughlabu. Yug, menggunakan ya, yuglabu. Ghalaba yaghlibu ughlabu. Yuglabu. Ya, astagfirullah. Ya, Yughlabu. ya, Ibu ulangi dari awal. Galaba yaglibu, yuglabu. Ya, Ibu Najwa suaranya tertutup mic-nya. Ghalaba yaghlibu yughlabu. Betul, Aghlaba yughlibu yughlabu. betul. Ghalaba yughalibu yughalabu. Ya, غلب يغلب يغلب تغالب يتغالب يتغالب تغلب يتغلب يتغلب ya, اغتلب يغتلب يغتلب إن غلب ينغلب ينغلب ya. استغلب استغ استغلب يستغلب Hmm, يستغلب ya. يستغلب Ibu ulangi istaglaba. استغلب يستغلب يستغلب Istaglaba yastaglibu, Ibu. استغلب يستغلب يستغلب آه nombor Bagus. 6 in اغتلب Kita laba yang terlalu betul. اغتلب يغتلب Kita laba اغتلب yang getalibu, yuk kita labu. Ya, اغتلب تغتلب يغتلب ya, تغتلب تغتلبين تغتلب ya. نغتلب تغتلبان تغتلبان Yuk يغتلبان kita laba nih, ya. نغتلب تغتلبان تغتلبان Ya, نغتلب تغتلبون يغتلبون نغتلب تغتلبن يغتلبن. ya, bagus, selamat, mantap, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ibu Nazra sukses berjaya. Berikutnya Ibu Misalma, silakan kata sami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pasti, Ustaz, cuba aja ya. Ya, Sa, coba. sami'a yasma'u. Ya, Isma' la tasma'. betul. Asma'a. Asma'a yusmi'u. Ya, Tusmi' la asmi', tus bukan la tusmi'. asmi'. Ulangi, Tasmi' Ibu. Ulangi asma. asma'a Ya, yusmi'u. ya, Asmi' ya. la tasmi' la tusmi'. Latu, Ah, latusmi'. La tusmi'. Ulangi. Ah, Ustaz suruh ulang ni lagi. Lasul. Asma'a yusmi'u. Asmi' la tusmi'. Betul, Jadi sama'a yusami'u. Sami' la tusami'. betul, Jadi dia saya. Sama'a. Sama'a yusami'u. Sami' la tusami'. betul, Itu sama'a. Tasama'a. Ya tasama'u. Tasama' la tatasama'. betul. Jadi apa lagi ya? Tidak usah tasamma. Pazal 5, Tasamma'a. tasamma. Tasamma'a ya tasamma'u. Tasamma' la tatasamma'. Betul.
Istama'a. Ya, Yastami'u. ya, Istami' la tastami'. betul. In sama'a yansami'u. Ya, In sami' la tansami'. betul. Kemudian ya, istasma'a. Ya, Yastasmi'u. Istami' ya. la tastami'. Dikit lagi, sinnya belum. Nanti ya. Istama'a yastami'u Istas, istas, dua sin. oh istama'a yastami'u. Bukan, itu wazan 6. Ibu sekarang wazan 8. Istas, ada dua sin. Ista. Istas, maaf. Ista Istas, maaf. istasma'a yastasmi'u istasmi' la tastasmi'. Begitu. Sekarang Oh, majulkan mudorenya dari madi dahulu. Manzum mudhari' macam mana ya tadi sama'a kan. Sami'a, Sami'a yasma'u. ya, I- Yasmi'a yasma'u yusma'u. betul. Jadi asma'a yusmi'u Ya, yusma'u. ya, Nah, betul, Yusma'u Ustaz. Betul tak? betul, Betul, okey. Sama'a yusami'u yusama'u. betul, Sama'a yusammi'u yusamma'u. Sama pula Ustaz. betul, betul, Okey. Tasama'a yatasama'u yutasama'u. betul. Tasa 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 tasah Sama, tasamma'a yatasamma'u yutasamma'u. ya, Eh, is istama'a ya, yastami'u ya, yustama'u ya, in sama'a ya. yansama'u Yang yuns sami'u, yansami'u ya, yunsama'u. ya, Okey. Istasma'a ya, yastasmi'u yustasmi'u. ya. Bukan, Hah? majul. Yus. Macam yustasma'u. Nah, begitu. Salah selalu salah. Silap. Ambil bahagian 6 kan, nombor 6. Ya, Nombor yus 6 sama. tadi istama'a ya. Ya, Istama'a yastami'u yustama'u. ya, Jadi ustama'u ya. betul, Ah, ustama'u tustama'u yustama'u. betul. Ustama'u eh, tustama'ina Ya, tustama'u ya, nustama'u tustama'ani yustama'ani. ya, Nustama'u tustama'ani tustama'ani. ya, Nustama'u nustama'u tusta tustama'una ya, yustama'una. ya. Nustama'u Baik, tustama'na baik. yustama'na. Mantap, Rahayu. Aduh, Alhamdulillah. Sama, terjaya. Ibu, sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan pelajaran bahasan dan juga latihan tasrif lugawi majul mudhari dari fil rumpun 1 mazid wazan yang keenam. Selesai, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang kita akan lanjutkan dengan belajar, menguasai dan juga berlatih tasrif lugawi majhul mudhari untuk rumpun 1 mazid wazan ke-7. Nah, saya akan tuliskan kata Zoharo dimazidkan dengan wazan ke-7 tambahan alif dan nun, maka menjadi Indoharo. Indoharo. Mudorenya yang dohiru. Indoharo yang dohiru. Ini maklum.
Majhulnya yunzoharu. Yunzoharu. Nah, sekarang ibu bapak semuanya fokus pada kata yunzoharu. Kita akan tasrifkan lugawiyah secara lugawi. Saya akan tuliskan di bawahnya. Ana anta huwa ya urutan domirnya. Unzoharu. Tunzoharu. Yunzoharu. Unzoharu. Tunzoharina. 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 Anti ada ina. Ia sama dengan anta. Maka menjadi tunzoharu. Ini tasrif lugawi untuk domir mufrad. Sekarang yang musanna. Nun zoharu. Nun zoharu. Antuma. Tun zoharo. Tun zoharoni. Huma menggunakan huruf ya, huruf mudharaahnya. Yun zoharoni. Nahnu nun zoharu. Antuma tunzoharoni. Tunzoharoni. Antuma sama dengan huma ya. Huma mana sama. Tunzoharoni. Ya, kalau belajar bahasa Arab tidak menggunakan tajwid panjang harus 5 ketukan, 2 ketukan. Sebab ini menggunakan nyanyi ya. Sehingga tidak tunzoharoni. Saya tadi cakap tunzaharoni, rohnya panjang-panjang sekali. Apa ya? Ini bukan Al-Quran. Untuk jamaknya nahnu nun doharu. Nun doharu. Antum tun doharuna. Tun doharuna. Hum yun doharuna. Tun doharuna. Kemudian untuk jamaknya nahnu nun doharu, jamak muannas maksudnya. Antunna ingat lam fiilnya kita sukunkan. Kemudian tambahkan na di ujungnya. Sehingga menjadi yundoharna. Maaf. Tundoharna. Kalau antuna menggunakan huruf ta. Saya salah tulis tadi. Tundoharna. Oke, sebentar saya perbaiki. Oke. Tundoharna. Kemudian hunna tukar tak menjadi ya, maka menjadi yundoharna. Yundoharna. Nah, begitu. Selesai. Ini adalah tasdid lugawi. Majhul mudhari rumpun 1. Mazid. Wazan. Ketujuh. Selesai. Nah, Bapak Ibu semua, latihannya sama dengan tadi. Baca tasrif istilahi semuanya. Mujarrad dan mazid 8 wazan. Kemudian fi'il madhi diubah menjadi mudhari maklum dan majhul. Kemudian majhul mudhari dari mazid wazan ke-7 tasrifkan secara lugawi. Baik, sekarang saya akan tuliskan fi'il untuk kita berlatih. Saya kembali buka muka surat berapa tadi? Bentar. Oh, muka surat 4. Bagus, silakan tengok ya. Muka surat 4 atau halaman 4 silakan lihat. Saya akan tuliskan kata-kata yang berbeda. Oke. Misalnya kata haruma. Haruma. Kemudian kata baroza. Kemudian kata amila. Amila. Sudah. Baik. Ada haruma, ada baroza, ada amila. Silakan Ibu Iman ambil kata yang tersedia.
Oke, kalau belum siap, saya berikan waktu. Silakan Ibu Zarahmat ambil kata yang tersedia. Ya Ustaz. Amilah. Amila boleh Bu, silakan. Amilah ya'malu i'mal la ta'mal. Betul. A'mala yu'malu Yuk milu yui. a'mala yu'milu a'mil la tu'mil. Betul. Amala yu'amilu amil la tu'amil. Ya, Ammala yu'ammilu ammil la tu'ammil. betul. Ta'amala yata'amalu ta'amal la tata'amal. Ya, Ta'ammala yata'ammalu ta'ammal la tata'ammal. bagus. Nombor 6 Ustaz. Ya, In 6. Alita. alif ta. I'tamala ya'tamalu Ya, tamilu yui. Ya, yai. i'tamala ya'tamilu Ya, i'tamil la ta'tamil. betul. In amala yan amilu in amil la tan amil. Betul. Ista'mala yasta'milu ista'mil la tasta'mil. Ya, Dimajul Ustaz ya, sekarang majulkan. Amila ya'malu terus majul Ustaz Amila ya malu. Amila ya'malu yu'malu. Ya, A'mala yu'milu yu'malu. ya, Amala yu'amilu yu'amalu. ya, Ammala yu'ammilu yu'ammalu. ya. Ta'amala yata'amalu yuta'amalu. Betul. Amala. Ta'ammala yata'ammalu yuta'ammalu. I'tamala ya'tamilu Ya, yu'tamalu. In amala yan amilu yun amalu. Ista'mala yasta'milu yusta'malu. ya. Saya ambil nombor 6. Nombor Nombor 6 Ustaz Nombor 7. Nombor Nombor 7 in ta'mala In amala. in amala yan amilu yun amalu. Ya. Un Ustaz yun. Un amalu dulu dengarannya. Oh ya. Majul kan Ustaz? Majul Amal. aja. Majul, betul. Amalu tun amalu yun amalu. Ya, Amalu tun amalina tun amalu. betul. Nun amalu tun amalani. Anti. Anti tun amalani. Anti ada ina. Tun amalina Ya. yun amalani. Dia sama dengan anta. Ini Ustaz ini muzakkar dulu kan Ustaz? Nun amalu Ibu sekarang musanna atau mufrad? musanna. Musanna Ustaz. Maaf. Kalau Ibu tak keberatan boleh ulang dari awal Ibu. Maaf. Nombor ini musanna muzakkar Ustaz. Nun amalu. Yang anti sudah tadi. Yang satu Ustaz muzakkar muannas mufrad sudah Ustaz. Oh ya, baik. Silakan Ibu lanjutkan. Nun amalu nun pula.
Mana semua? Antum, Pak? Nun amalu, Ya, tun amalani, ya. yun amalani, Yun amalani. yun amalani, Ya, tun amalu, tun amalani, tun amalani, nun amalu, tun amaluna, yun amaluna, terus tun amalu, nun tun amalu ya. tun amalu, tun Nun. nun amalu, Ya. tun amalna, yun amalna. Ya, bagus, selamat Ibu Zarahmat. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Halimah Abdul Karim, silahkan. Ya, Ibu Halimah Abdul Karim, mic-nya silakan Ibu. Nah, Ya, baraza ya. Baraza ya bruzu ubruz tabruz. betul. Ubruz tabruz. Abraza yubrizu abriz la tubriz. Betul. Maaf Pak. Balik sebelah. Ya. Bazan 2. Bazan 2. Baraza yubarizu bariz la tubariz. Betul. Baraza yubarizu bariz la tubariz. Ya, Tabaraza yatabarazu. Ya. Tabaraz la tatabaraz. Ya. Tabarraza ya tabarraza. Betul Pak? Tabarros. Yang kelima Pak. Ya, Tabarraza ya tabarrazu tabarraz la tatabarraz. betul. Okey. Jadi apa kalau macam mana Pak ya kalau Bazan 6 sekarang. bagian 6 baraza. Ibraza betul Pak ya? Ibta. Ibtaraza. Ya, Ibtaraza yabtarizu ibtariz la tabtariz. betul. In baraza yan barizu in bariz la tanbariz. Nah, dan baris Istabraza yastabrizu istabriz. Betul Pak? Istabriz la tastabriz. atas tabris bagus. Oke. Sekarang apa Pak? Sekarang majulkan. Madi, mudore, malumnya majulkan ke mudore juga. Maksudnya Madi, ibraza Pak ya? kemudian madi dulu, kemudian ubah ke mudore maklum. Nah, mudore maklumnya tukar menjadi mudore majhul. Oke. Saya coba Pak ya, pasal saya lama tak datang kelas ini. Pasal sekarang yang kat masjid itu orangnya pergi Mekah, jadi saya dapat datang ya. Ya. Jadi ibraza Pak ya, ibraza ya. Baroza dulu Ibu, baroza. Oh, baraza. Ya, bruzu. Baraza ya bruzu. Ya, baroza ya bruzu, ibrozu begitu. Baraza ya, saya tak paham Pak. Macam mana Pak ya? Baroza Yang 8 Pak, yang 8 dulu ya. mujarad dulu Ibu, mujaradnya baca dulu. Oke, baraza ya barazu. Ya bruzu. Baraza ya bruzu, yubrazu. Betul Pak? Nah, begitu, betul. Teruskan. Okay. Baraza ya bruzu, yubrazu. Ya. Abraza yubrazu ke yubrizu Pak? Yubrizu, tubrazu. Ibrozu. Ya, teruskan. Baraza yubarizu, yubarazu. Betul. Oke, sekarang yang keempat Pak ya. Dan ketiga, barroza. Baraza yubarizu. Baraza yubarizu. Ya.
Razan yubarizu. Yubarrazu. Yubaraz. Oh, Ya, tambah ya depannya Pak ya. Yubaraz. ya. Razan yubarizu. Sekarang 5. Yang kelima Wazan jadinya keempat kali. Wazan keempat. Tabaraza. tabaraza ya tabarazu. Tabaraz. La tatabaraz. Bukan tasrif lugawi, bukan. Oh ya. Bukan Subhanallah. tasrif istilahi, bukan. Ya. Tabaraza. 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 Ya tabarazu. Yutabari. Tabaraza ya tabarazu ya tabarazu. Satu I, satu A Pak ya. Ya. Tabaraza. Tabaraza yutabaraz Belum. rizu. Maklumnya ya tabarazu. Ya tabarazu. Ya tabarazu. Yutabarazu. Yutabarazu. Yutabarizu. Bukan, terbalik. Oh, terbalik. Tabaraza. Maaf sebentar, saya baca. Tabaraza ya tabarazu yutabarazu. Tabaraza yutabarizu. Bukan. Ya A. Tabaraza. Tabaraza ya tabarazu. Ya A, Ibu. Ya aduh. Okay. Tabaraza ya tabarazu. Yutabarizu. Yutabarazu, maklum A. Yutabarazu. Ibu boleh ulang. Tabaraza. Ya tabarazu. Ya A. Ya. Tabaraza ya tabarazu. Ya tabarazu. Tuh. Yutaba. Majul yu A. Yutabarazu. Ya, itu majul. Yutabarazu. Oke. Ya, wazan 5 sekarang. 5. Yang kelima. Tabaraza ya, Pak ya. Ya. Tabaraza yutabarizu. Ya A. Ingat ya A. Tabaraza yutabarazu. Ya A, Ibu. Mohon maaf, ya A. Tabarroza, ya. Oke. Tabaraza yatabarazu. Ya, betul. Yutabarazu. Nah, Betul. begitu. Betul. Oh, satu ya cuma tukar yang pergi you saja, is it, Pak? Iya. Oke, nanti. Masih belum tangkap lagi, Pak. Sekarang yang ketujuh ya. Wazan 6. 6. Yang 6 ibtaraza. Ya. Ibtaraza Ya. yabtarizu. Ya. Yabtarizu yubtabarizu. Bukan. You A. Kalau majul you A. Yubtarazu. Begitu. Oh, oke. Oh, dia. Subhanallah. Sekarang yang ketujuh, Pak ya. Betul. Imbaraza yambarizu. Betul. Yumbarazu. Betul. Oke, nanti saya coba tangkap Pak juga. Istabaraza yastabrazu. Ya I. Yastabrizu. Ulangi. Istabraza yastabrizu. Yastabrazu. You A. You A. Majul you A. Yustabrazu. Nah, begitu. Boleh ulangi istabroza. Istabraza yastabrizu. Ya. Yustabrazu. Betul. Nah, sekarang wazan 7 majhul mudhari tasrifkan secara lugawi. Oke. Jadi lugawi jadi Imbarza. Wazan 7, Ibu. Imbarza. Imbaraza, oke. Imbaraza, nanti Pak ya, tidak Pak. Imbaraza, Imbaraza, Yan barizu.
Sekarang majhul kan Pak ya? Iya, dari mudhari'nya yan barizu Yang baca barizu nanti Pak. Oh dia, Masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Im baraza, yang barizu Pak. ya. Majhulnya apa? Oh iya, Yum barazu. Nah, bagus. Sekarang yun barazu tasrifkan secara lugawi, silakan. Jadi un ya Pak ya, un baraza Pak ya. Betul. Oke, tidak Pak ya. Astagfirullah, tersiksa saya hari ini. Subhanallah. Un barazu, Betul. tum barazu, yun barazu, Betul. un barazu, tum barazina, tun barazu, Terus. nun barazu, nun barazu, tun barazani, yun barazani, Mantap. yum barazu, Nun. nun barazu, tun barazani, tun barazani, Ya. nun barazu, tun barazuna, yun barazuna, nun barazu, tun barazna, yun barazna. Mantap, Ibu Halim. Subhanallah. Selamat. Astagfirullah. Ya, Please Jaya, alhamdulillah sukses. Baik, berikutnya Ibu Munirah, maaf, Ibu Munawaroh, silakan. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Haruma. Ya, Haruma yahrumu uhrum la tahrum. betul. Ahrama yuhrimu ahrim la tuhrim. Harama yuharimu harim la tuharim. Ya, Harrama yuharrimu harrim la tuharrim. ya, Taharama yataharamu taharam la tataharam. ya, Taharrama yataharramu taharram la tataharram. bagus. Ihtarama yahtarimu ihtarim la tahtarim. Ya, Inharama yanharimu inharim la tanharim. ya, Istahrama yastahrimu istahrim la tastahrim. baik. Okey, lepas tu harama yahramu yuhramu. Yahrumu, yuhramu, ya. Ahrama yuhrimu yuhramu. Ya, Harama yuharimu yuharamu. ya, Harrama yuharrimu yuharramu. betul. Taharama yataharamu taharam yutaharam. Itu taharam yataharamu yutaharamu. Ya, Taharrama yataharramu yutaharramu. ya, Ihtarama ya, yahtarimu yuhtaramu. ya, Inharama yanharimu yunharamu. ya, Istahrama yastahrimu yustahramu. ya, bagus. Sekarang tasrifkan secara lugawi yunharam. Inharamu. Inharamu yanharimu inharamu Inharam Ahmadi. inharama yanharimu yunharamu. Betul. Unharamu tunharamu yunharamu. Ya, Unharamu yunharin tun, tunharina tunharomina. tunharamina tunharuma tunharamu Ya, nunharamu tunharamani ya, yunharamani yunharamani. yunharamani Ya. nunharamu tunharamani Ya, nunharamu ya,
tunharumuna, Tunharomuna. tunharamuna, Ya, yunharamuna, ya. nunharamu, tunharumna, Tunharom. tunharamna, yunharamna. Bagus, selamat. Mantap Ibu Munawwarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses, berjaya. Baik, selesai sudah latihan kita membaca tasrif lugawi untuk majhul mudhari dari fi'il rukun 1 mazid wazan yang ke-7. Selesai. Nah, baik. Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjutkan dengan belajar, mempelajari bersama, menguasai dan berlatih bersama tasrif lugawi majhul mudhari dari fi'il rukun 1 mazid wazan yang ke-8 tambahan alif sin dan ta. Saya akan tuliskan kembali pada halaman berikutnya. Istadhara fil madinya. Fil mudhari'nya adalah yastadhiru. Hurufnya banyak, panjang ya, yastadhiru. Nah, majhulnya yustadharu. Yustadharu. Nah, kita fokus pada kata yustadharu. Sekarang kita akan tuliskan tasrif lugawinya. Yustadharu. Ustadharu. Ustadharu. Yustadharu. Yustadharu. Ustadharu. Tustadharina. Tustadharina. Tustadharu. Ini mufrad. Tasrif lugawi untuk mufrad, dhamir mufrad sudah. Sekarang musanaknya nustadharu. Nustadharu. Tustadhari. Tustadharoni. Tustadharoni. Yustadharoni. Yustadharoni. Nustadharu. Nahnu itu huruf depannya menggunakan nun. Nustadharu. Antuma tustadharoni. Tustadharoni. Huma muannas sama saja. Tustadharoni. Ini musanna sudah selesai. Sekarang jamak mudzakkar nustadharu. Nustadharu. Antum tustadharuna. Tustadharuna. Hum yustadharuna. 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 Nah, untuk muannas nustadharu. Antuna, ingat caranya. Domir antuna itu lam fiilnya disukunkan. Sedangkan huruf mudhari'nya menggunakan ta. Tustadhar, nah tambahkan na di ujung. Sedangkan hunna, jika antuna sudah kita temukan dengan benar, maka sama saja tinggal tukar huruf mudhari'nya dari ta menjadi ya. Maka menjadi tustadharna menjadi yustadharna. Selesai seperti itu. Ini adalah tasrif lugawi majhul mudhari rumpun 1. Rumpun 1. Rumpun 1 mazid wazan terakhir, yakni wazan 8. Selesai bahasan, pelajaran dan juga contoh dari tasrif lugawi majhul mudhari dari fi'il rukun 1 mazid wazan yang ke-8.
Nah, sekarang seperti biasa kita kembali berlatih. Saya akan tuliskan 3 fiil yang berbeda. Saya akan tuliskan dengan warna yang berbeda juga, yakni misalnya kata syarufa. Syarufa ini rumpun 1 wazan 1. Kemudian kemudian fiil wazan 2-nya, misalnya kata syakaro, bersyukur. Dan mazid wazan, dan fiil wazan 3, misalnya kata hamida. Nah, sudah ada 3 kata. Silakan kembali berlatih sama dengan tadi, baca tasib istilahi dahulu semua, kemudian ubah mudhari maklum menjadi mudhari majhul, kemudian masih wazan 8, majhul mudhari'nya tasrifkan secara lugawi. Baik, silakan Ibu Sa'adiyah. Baik, Ustaz, insyaAllah. Mana-mana pun boleh, Ustaz. Mana-mana pun boleh. Apalah saya ikut suatu tulisan syarufa. Syarufa tu Syarufa. mulia ya, Ustaz. Mulia, benar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syarufa yashrufu ushrab la tashruf. Ulangi. Syarufa yashrufu ushruf la tashruf. Sekarang betul. Baik. Ashrafa yushrifu ashrif la tushrif. Betul. Syarafa yusharifu syarif la tusharif. Ya. Syarafa yusyarifu syarif la tusharif. Ya. Tasyarafa yatasyarafu tasyaraf la tatasharaf. Betul. Tasyarafa yatasharrafu tasyarraf la tatasharraf. Ya. Ishtarafa yashtarifu ishtarif la tashtarif. Ya. Insyarafa yansyarifu insharif la tansharif. Ya. Ishtarafa yashtarifu ishtarif la tashtarif. Itu wazan berapa? 6 atau 8? 8. 8 kurang sin. Istashrafa. Nah, betul. Okey. Yastashrifu. Ya. Istashtarif la Tanya satu saja. istasrif la tashrif ya, Ustaz. Ada 2 Betul. tas sebab dibenahi. La tashrif. La tastashrif. La tastafrif. La tastashrif. Okey. La tastafrif. Ya, Ibu ulangi, silakan. Istashrafa yastashrifu Ya. apa tadi? Istarif, ya, Ustaz. Istashrif, ada sya, ada Istashrif la tastafrif. Nah, begitu. Kemudian majhulkan ya. Syarufa syarfa yashrufu yushrafu. Ya. Ashrafa yushrifu yushrafu. Ya. Syarafa yusharifu yusharafu. Ya. Syarrafa yusyarrifu yusyarrafu. Ya. Tasyarafa yatasyarafu yutasyarafu. Tasyarrafa yatasyarrafu yutasyarrafu. Ya. Ishtarafa yashtarifu yushtarafu. Ya. Insyarafa yansyarifu yunsyarifu. Ishtarafa yunsyarafu. Ya, betul sekarang. Okey. Kemudian istashrafa yastashrif apa tadi? Istashrafa yastashrifu yustashrafu. Betul. Sekarang tasrifkan lugawiyah. Okey, wazan yang ke-8 tadi, Ustaz. Wazan yang ke-8 istashrafa menjadi majhul ya, Ustaz. Ya. Majhulnya
yastashrifu, yustashrafu. Ya. Jadi ustashrafu, tustashrafu, yustashrafu, Ya. ustashrafu, kemudian tustashrafina, yustashrafu, Tus. yustashrafu, Hia, tus. tustashrafu. Ya. Kemudian nustashrafu, tustashrafani, Ya. yustashrafani. Ya. Nustashrafu, tustashrafuna, yustashrafuna. Ya. Nustashrafu, tustashrafna, Ya. yustashrafna. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah, mantap Ibu Sadia Harun. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Ibu Sabaria. Silakan, Ibu masih ada 2 kata Ibu pilih. Ustaz, Yang ambil yang lain boleh Ustaz? Ambil, Wa'ada Ibu. boleh? Wa'ada. Ada, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada ya'idu id la ta'id. Ya. Aw'ada yu'idu aw'id la tu'id. Ya. Wa'ada yuwa'idu wa'id la tuwa'id. Ya. Wa'ada yuwa'idu wa'id la tuwa'id. Tawa'ada yatawa'adu tawa'ad la tatawa'ad. Tawa'ada yatawa'adu tawa'ad la tatawa'ad. Terus. Itta'ada yatta'idu itta'id la tatta'id. Terus. In wa'ada yanwa'idu in wa'id la tanwa'id. Istaw'ada yastaw'idu istaw'id la tastaw'id. Ya. Kemudian wa'ada ya'idu yu'adu. Yu'adu panjang. Yu'adu. Okey. Ya. Wa'ada ya'idu yu'adu. Ya. Au'ada yu'idu. Yu'adu. Betul. Wa'ada yuwa'idu yuwa'adu. Ya. Wa'ada yuwa'idu yuwa'adu. Ya. Tawa'ada yatawa'adu yutawa'adu. Tawa'ada yatawa'adu yutawa'adu. Itta'ada yatta'idu yutta'adu. Ya. In wa'ada yanwa'idu yunwa'adu. Ya. Istaw'ada yastaw'idu yustaw'adu. Terus. Istaw'ada yastaw'idu yustaw'adu. Ustaw'adu tustaw'adu yustaw'adu. Ya. Ustaw'adu tustaw'adina tustaw'adu. Ya. Nustaw'adu tustaw'adani yustaw'adani. Nustaw'adu tustaw'adani tustaw'adani. Nustaw'adu tustaw'aduna yustaw'aduna. Nustaw'adu tustaw'adna yustaw'adna. Mantap, mantul, mantap betul, mumtaz. Selamat Ibu Sabaria. Alhamdulillah. Berikutnya ada kata syakaro atau hamidah. Silakan Ibu Iman mau coba Ibu. Ibu Iman. Apa Ustaz? Belum bersedia Ustaz. Ibu sedia? Baik. Belum, baik. Siapa yang mau coba ambil kata yang tersedia? Ibu Nazra, silakan. Syakara Ustaz. Syakaro, silakan. Syakara yashkuru ushkur la tashkur. Betul. Ashkara yushkiru ashkir la tushkir. Ya. Syakara yushakiru shakir la tushakir. Syakara yushakiru shakir la tushakir. Ya. Tashakara yatashakaru tashakar la tatashakar. Baik. Tashakkara yatashakkaru tashakkar la tatashakkar. Kata syakar. La tatashakkar. Ya. Bonam. Ishtakara yashtakiru ishtakir la tashtakir. Ya. In syakara yanshakiru inshakir la tanshakir. Istashkara yastashkiru istashkir la tastashkir. Bagus. Syakara yashkuru yushkaru. Ya. Ashkara yushkiru ashkara Ustaz. Ashkara yushkiru
yushkaru. Betul. Syakara, yushakiru, yushakaru. Ya, Syakkara, yushakkiru, yushakkaru. ya, Tasyakara, yatasyakaru, yutasyakaru. Tasyakkara, ya, yatasyakkaru, yutasyakkaru. ya, Enam, ik, kejap Ishtakara, yashtakiru, yushtakaru. In ya, syakara, yanshakiru, yunshakaru. ya. Istashkara, yastashkiru, yustashkaru. Haru. Ya. Uh, Hasil. Istashkara, yustashkiru, yustashkaru. Istashkaro yastashkiru yustashkiru. Istashkara, yastashkiru, yustashkaru. Baik, Ustashkaru, tustashkaru, yustashkaru. baik. Ustashkaru, tustashkarina, tustashkaru. Ya, Nustashkaru, tustashkarani, yustashkarani. Nustashkaru, tustashkarani, tustashkarani. ya. Nustashkaru, tustashkaruna, yustashkaruna. Nustashkaru, tustashkarna, yustashkarna. Bagus, mantap, mumtaz Ibu Nazar. Alhamdulillah. Ibu Nuria Majid, terakhir silakan ambil kata Hamidah. Ibu Nuria. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Hamida yahmadu. Hamida yahmadu ihmad la tahmad. Betul. Ahmada yuhmidu. Ahmid la tuhmid. Betul. Hamada yuhamidu. Hamid la tuhamid. Ya, Hamada yuhammidu. Hamid la tuhammid. ya. Hamada yatahamadu. Tahamid la tatahamid. Tahamad, la tatahamad. Tahamad. Tahammada yatahammadu. Tahammad la tatahammad. Ya, Apa tadi? Hamada. Hamidah jadi ihtamada. Ihtamada yahtamidu. Ihtamid la tahtamid. Betul. Hamada yanhamidu. Inhamid la tanhamid. Ya, Istahmada yastahmidu. Istamid la istahmid. istahmid la tastahmid. Ya, Hamada yahmadu. Hamidah. Hamida yahmadu yuhmadu. Ya, Ahmada yuhmidu yuhmadu. ya, Yuhamidu yuhamadu. Hamada yuhamidu yuhammadu. Tahamada yatahamadu yutahamadu. betul. Hamada yatahammadu yutahammadu. Ihtamada yahtamidu yuhtamadu. Inhamada yanhamidu yunhamadu. Bagus. Tahmada yastahmidu yustahmadu. Ya, Jadi yang Lugawi. yustahmadu tadi. Ya, Tustahmadu yustahmadu. ya, Tahmadu tustahmadina tustahmadu. ya. Nustahmadu tustahmadani yustahmadani. Nustahmadu tustahmadani tustahmadani. Nustahmadu tustahmaduna yustahmaduna. Ya. Nustahmadu tustahmadna yustahmadna. Begitu. Selamat, mumtaz Ibu Nuria Majid. Alhamdulillah. Nah, bagus semuanya. Alhamdulillah kita sudah berlatih dengan baik. Yang sudah baik terus semakin tingkatkan. Yang belum siap terus siapkan. Insya Allah semakin lama akan semakin mudah. Kita bersyukur pada malam hari ini sudah melakukan pembelajaran dan pelatihan tasrif lugawi majhul mudhari untuk fil rumpun 1, mazid, wazan 6, 7, dan 8. Semuanya sudah berlatih. Nah, Bapak Ibu semuanya silakan terus berlatih semangat dan tidak boleh untuk lupa ya. Yang kita tadi sudah berlatih bersama-sama itu adalah modal kita untuk melanjutkan pembelajaran lebih baik lagi.
Teruslah berupaya dan teruslah berlatih semakin baik lagi. Kita ucapkan pembelajaran kita hari ini dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak perlu cemas, kita masih terus belajar dan terus berlatih lagi. Silakan nanti tengok recording ataupun rekaman kita ya. Ustaz, Ya, bagaimana Ibu Ustaz, Sabari? nak tanya, sekiranya fa fi'il terbuat daripada waw, jika fi'il mudhari' majhul, wawnya keluar balik Ustaz Datang balik Yang dhamir mujarrad. marfu'. Bukan yang mujarrad yang mujarrad. Ya, baik. Yang mujarrad. Ya. Oke. Pertanyaan Ibu Sabari ya. Bagaimana dengan fi'il yang fa'ilnya terbuat dari wawu? Misalnya wasola. Pada saat mudhari' wasola menjadi bagaimana? Yasilu. Yasilu. Yasilu ini maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Coba lihat, pada saat wasola diubah menjadi mudhari' yasilu, maklum, wawunya hilang ya. Ya. Wasola yasilu wa'ada Ya'idu. Ya'idu. ya'idu wazana Yazinu. Zinu. yazinu. Kemudian apa lagi yang lain? Misalnya wasofa Waqafa. wasofa yasifu. Yasifu. Ifu. Baik. Semua fi'il yang fa'ilnya terbuat dari wawu pada saat diubah ke fi'il mudhari' wawunya hilang. Nah, lalu bagaimana ketika fi'il mudhari' ini diubah dari maklum ke majhul? Apakah wawunya juga hilang? Nah, jawabannya adalah pada saat diubah ke majhul, perhatikan, wawunya muncul lagi. Yusolu. Mengapa wawunya dimunculkan kembali? Sebab sebelumnya berharokat doma dan wawu ini berfungsi untuk memanjangkan doma sebelumnya. Sehingga yasilu menjadi yusolu. Wawunya muncul lagi. Ini mujarrad ya. Kemudian wa'ada ya'idu. Maka ya'idu menjadi Yu'idu. Bapak Ibu lihat di Al-Quran kita temukan alladzi kuntum tu'aduna. Tu'aduna ada wawu kan di situ? Tu'aduna. Maka wawunya muncul lagi. Yazinu menjadi Yuzanu. yuzanu. Yasifu menjadi Yusufu. yusuf. Dan seterusnya. Nah, ini sama dengan mazid bacaan satu. Ausola yusilu yusolu. Au ada yu'idu yu'ad. Au zana yuzinu yuzan. Au sofa yusifu yusofu. Jadi kesimpulannya, khusus untuk fi'il madhi yang fa'ilnya terbuat dari wawu, pada saat diubah menjadi mudhari' wawunya hilang pada saat maklum. Tetapi ketika diubah menjadi majhul fi'il mudhari'nya, wawunya muncul lagi. Seperti yasilu yusolu, ya'idu yu'adu, yazinu yuzanu, yasifu yusofu, dan semuanya yang lainnya. Begitu Ibu Sabaria. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pasal tadi saya salah kan. Saya majhul, saya tak ada waw, salah. Oh iya. Ya, Tadi saya sudah perbaiki. Ustaz dah betulkan. Sebab tu saya tanya lagi sekali. Maknanya confirmkan lagi betul lah. Baik. Jadi faham. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Ustaz nak tanya satu lagi boleh ke? Nanti boleh nanti minggu yang akan datang jawabannya Bu ya. Oh, Mohon saya maaf. dah minggu depan saya dah tak ada Ustaz. Oh, kemana Ibu? Saya akan dah bagi tahu Ustaz, hari Jumaat malam Sabtu ni saya berangkat ke Tanah Suci Mekah lagi. Oh iya. Baik, kalau sebentar boleh. Okey, baik. Saya nak tanya sebab kadang-kadang bila kita jumpa fi'il dengan fi'il di tengahnya ada kalimah an. Tapi kadang-kadang fi'il dengan fi'il di tengahnya tidak ada an.
Yang tu saya jadi confused. Ya, tentang itu kita bisa nanti lihat dalam uslub. Memang ada sejumlah fiil ketika diikuti oleh fiil yang lain harus diikuti oleh an. Contohnya aroda an, Ya. istato'a an. And. Tetapi sebagian tidak perlu. Contohnya karena Muhammadun yata'alamu, karena fiil yata'alamu fiil juga. Tidak selalu. Contoh yang lainnya lagi, syara'a Muhammadun yata'alamu af'alus syuru', juga tidak menggunakan an. Nah, lalu pertanyaannya kapan kita menggunakan an di antara dua fiil dan kapan kita tidak perlu menggunakan an di antara dua fiil? Nah, jawabannya tentu saja kita harus banyak-banyak menemukan contoh-contoh dalam bahasa Arab. Tetapi sebagai acuan yang bisa Bapak Ibu pegang, saya akan sebutkan beberapa fiil yang sesudahnya harus diikuti oleh an ketika disambung dengan fiil yang lain. Contohnya aroda yuridu, kemudian istato'a yastati'u, hamma yahumu, dan beberapa kata yang lainnya. Sedangkan yang lain-lainnya tak perlu ada an. Tetapi lebih jelasnya, ini nanti perlu banyak berlatih dengan menemukan banyak teks dalam bahasa Arab. Baik ayat Al-Quran, hadis Nabawi, maupun kitab-kitab kuning atau kitab-kitab bahasa Arab yang kita baca nanti. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah. Selesai sudah pembelajaran kita malam hari ini. Belajar tasrif dan shorof untuk tasrif lughawi majhul mudhari. Rukun 1, mazid wazan 6, wazan 7, dan wazan 8. Selesai sudah. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran lakum jazilan ala ihtimamikum mamdimamikum wa musyarakatikum walafu minkum, dan maaf atas segala kesilapan, kekurangan, dan kesalahan. Nahtatim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz. Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.